I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I... हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। किचन इज़ वेरी स्पेशल टू अस। हम लोगों को अपने किचन को हमेशा रीअरेंज करते रहना चाहिए। आज मैं आप लोगों के साथ अपने किचन के काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज करके दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं सारे बर्तन को हटाकर इसे क्लीन करके साइड में रख दूंगी। हमारे पास जो भी स्पेस रहता है उसी में हमें रीअरेंज करते रहना चाहिए। इसकी जगह पर मैं कुछ और रखूंगी। इसके बाद मैं काउंटर टॉप को और टाइल्स एरिया को से अच्छे से क्लीन करूंगी, क्योंकि ये प्रोसेस तो बहुत ही ज़रूरी है डेली लाइफ में। उसके बाद किचन में जो भी सामान रिफिल करना था उसे मैंने कंप्लीट किया है। जब भी सामान लेकर आए किचन का, रिफिल करने से पहले कंटेनर को वॉश करके ड्राई कर लेना चाहिए। इससे हमारा किचन हमेशा साफ रहेगा और ऑर्गेनाइज रहेगा। Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live तो टास्क ये मेरा कंप्लीट हो गया है। I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the... इस बार मैंने मनी प्लांट के ग्लास के साथ कुछ इंटरेस्टिंग करने का ट्राई किया है। किचन में कुछ प्लांट्स ऐड करने से पॉजिटिव वाइब्स के साथ साथ आपको भी ये गुड फील कराती है। I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believe. यहाँ पे पहले मैंने टी कप्स रखे थे, तो चेंज लाने के लिए मैंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कंटेनर रखे हैं। कलरफुल लग रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। इसका प्लस पॉइंट भी है, जैसे जैसे ये खत्म होगा रिफिल करती रहूँगी और मुझे आइडिया भी मिलता जाएगा कि कौन सा आइटम खत्म होने वाला है, तो उसे मैं नोट कर लूँगी। बोर्ड पर भी लिखेंगे कुछ अच्छा सा। बाकी क्लासेस को अरेंज कर लेते हैं। ग्रीन पार्ट ऐड करने से जगह का लुक चेंज हो जाता है। काउंटर टॉप पर आते हैं। मेरे पास ये जो इंडक्शन है इसे मैं कॉर्नर में फिक्स कर रही हूँ। और मसालों का डब्बा, इसे क्लीन करके इसके ऊपर मैं एक कपड़े का यूज़ करूँगी। फिर इसके बाद ऑयल रखूँगी। अपने आसपास वो आइटम्स रखिए जिनकी नीड बार बार पड़ती है हमें। मैं यहाँ पर इस ऑर्गेनाइज़र को यूज़ करने वाली हूँ चाय से रिलेटेड सामान रखने के लिए, क्योंकि टी हमारी ऑल टाइम फेवरेट होती है। इसे तो इग्नोर कर ही नहीं पाते हैं। इस ऑर्गेनाइज़र को मैंने वेस्ट कार्डबोर्ड से बनाया है।
be in my feelings, I'ma be fine. Need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will. अगर आपका किचन भी नॉन मॉड्यूलर है और आप महंगे ऑर्गेनाइज़र की तरफ नहीं जाना चाहते हैं तो कुछ ऐसे वेस्ट कार्डबोर्ड से आप ऑर्गेनाइज़र तैयार कर सकते हैं, जिससे हमारा किचन भी ऑर्गेनाइज हो जाएगा और ये टूट भी जाए तो कुछ ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। इस ऑर्गेनाइज़र में मैंने चाय से रिलेटेड सारा सामान रख दिया है और कुछ नमकीन बिस्किट, ताकि हमें सब कुछ यहीं पर मिल जाए। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड टू ऑर्गेनाइज योर किचन। ये मैंने दूसरा DIY बनाया है स्पून रखने के लिए। किचन की स्लेब को ज़्यादा खाली रखना चाहती थी तो इस बार मैंने हैंगिंग स्पून होल्डर का यूज़ किया है। कप्स को हैंग करने के लिए एक मैंने न्यू हैंगर को ऐड किया है। मल्टीपल तरीके से मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ। किचन हम सब के लिए बहुत खास होता है। हम लोगों को अपने किचन को हमेशा रीअरेंज करते रहना चाहिए। अब देखते हैं फाइनल लुक। नाउ यहाँ पे लुक के ऊपर भी ध्यान दिया है मैंने, देखने में सुंदर भी लगे और फंक्शनैलिटी से भी कहीं माइनस ना हो। किचन की स्लेब खाली और फंक्शनल लगे, इस बात का भी ध्यान रखा है। They feeling I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings, I'ma be fine. आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।